Slowly but surely. It's 9. I'm done. It's hosted again on a Wednesday night. Laban. I'm done. So it's a wrap again. So 1 hour and 4 minutes for the 9 kilometers. So gamay na lagkuwang. I need to beef up no, sa speed. Naluya eh. Kaong paniod to ganina, nawagtang. Lechon kawali plus I don't know, apritada mo siguro to. Baka. Apritada and some rice. Daghang kayo rice. It's another achievement karong gabi una. Gahapon ka nag-rest day ko kay Lafang gahapon ka na birthday. No, so day off. So the night, it's another day. Another night nga naman. So achievement unlocked. See you later. So sa buhaton after magdagan mangita og kananan. At least no, it's a win-win. Wala break even pa per me kay dagan. Then at the same time ikaonon pa sa kaon ra pug balik. May nang tagkaon nga dili siya kuan nga diet ba. Pero dili man kaon all the way. So, at least no, so hopefully masustain. All right. Bye. Mga anak sa devil. Mga anak sa Uy, mag-order na to, uy. Kuhan nila ko cheesecake. bayad uy. Kay nagsapatos. Garsonis. Adi, ako akin. Mo ni lang kuan dire bench ko try ka dire bench. Thank you bench. Lahir lagi ni sa natin dato kauban. Bana ako pa sa iyo. Oo. Dito po rooftop, nindot og view basta mahapon. Oo, bakita ang ko ano. Basta na guys bench sige na mahurot yang tabi. Dito po. Win. Okay guys. Daghang salamat basta natin mga adunahan nga mga classmate no nga wala gid na limot. Kaya i-post Kailan na kita ka tuwig bench? Uy, 20 Kailan na? years, 20 years. 20 na. 20 20 years. of friendship. Dili mi friends actually. Kanang kuan rami kanang So 20 years of togetherness. Uy, ano ka rin agenda? Wow, Wow, ang agenda